sa bagong Jerusalem. Mag-awit ang mga banan tungkol sa kalipay kauban ni Jesus. Lahat kong mahal manunubos. Madali na lang, ato nang itanawan ang malibayon o matang pulayan ni Jesus giandam sa tanan. Madali na lang, ato nang itanawan. Nung Lating Radio. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padunghan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukto niya agakon o sa playon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita kay siya duol pa. Siya mati nagdalon o maluluyon. Dili kanya biyaan o kaligdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindaw. Unya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw ka balaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong pahariyon. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya? Sukat pa sa sinuganan sa imong gigikanan. Gipilit na ikaw niya nga mahimo iyang kasaligan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan, nga musangyaw sa balaan nga kasuguan.
ipatubo ug ipadako, nagpabilin nga ikaw buotan. Sa sinugdanan o karon, ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sunugon. Adunahan o kabus, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kaharuhay galisod siya ang mutabang. Dili kanya biyaan, bisan mangit-ngit pa ang imong agianan. Siya ginaplusan o nasamaran, gilansang siya sa krus, apan niyang giantos. Ikaw ang hinungdan, aron sa gugma niya ikaw matabunan. Sa sinugdanan o karon, ikaw nahimutan, nagmatinumanon nga sulugon. Adunahan o kabus, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Adunahan o kabus, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Nung Lading Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Broadcasting and transmitting live from the Industrial Center of the South and the City of Majestic Waterfalls, Iligan City, Lano del Norte. This is 104.1 Nung Lading Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo Nung Lading Radio. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ang atong kinabuhi nining kalibutana, walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit o kagulanan. Dungganon ka man, kusgan, ug imong naangkon ang tanang butang ni ini nga kalibutan. Apan, ang imong kinabuhi doon nagihapoy utlanan, ug ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labawng magagagahom, pangalagad og tinarong, aron ikaw mamatarong ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ania pa kita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon. Paminawa ang mga huni sa alawiton nga makahatag kanatog kadasigon. Ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios nga kanatong tanan magahatag og paglaom ni ini nga kalibutan nga luyo sa kalisod, problema, kasakit ug kagulanan. Duna kitay dangpan. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ug karon ania ang inyong magsusulti.
come to me, and I will give you rest. Los Dios Buenos Dominos, Buenos Sermo Domini. Dalaygon ang Diyos maayo ug ang iya mga pulong nga maayo. Bunhigalay so kumusta maayo nga bundang nga kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa nga tuntulamanon ang yamog sa kabuntagon. Og sa gihapon kini ubos nga alagad Brother Warren G. B. Cyril uban ni ako mga higala, mga igsuon, mga kapalangga sulod ta sa usa ka oras sa gikan ta sa may alas 4 hangtod ta sa may alas 5 il punto sa bundag Domingo hangtod sa Bernas. So kumusta ang inyong tulog? Kumusta man ang inyong pagbangon karon? Atong pasalamatan ang Dios mga igsuon higala sa tanang panahon ug higayon ilibinas panalangin nga naangko nato kining na nakamatata nakabangon ta. Unya sa di patamo adto sa ato ang mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton gimbuhaton atong unahon ang Dios igsuon. Kaya ang tanang butang nga atong gitinguha gikinahanglan idugang sa Ginoo nana sa Matthew 6:33. Tumuon kamo sa Diyos, mga katawhan, nga nangita sa kaluwasan. Ayaw na paglangan, susihang kasulatan, samtang ang langit, ang lipa ang puntahan. Una pagpangita, ang iyang ginharian, kay kang Jesus sanaan, ang kasiguruhan, siya ang naglalang sa tanang mga butang. O kining tanan kanimo, igadugang lang. Tanang butang kanimo kanako nga gikinahanglan idugang sa Ginoo kondisyon unahon nato ang Dios mga kaigsunan. Og usab sa alas tibok puwersa sa nung ganing broadcasting services pinangunahan sa tagian ini nga Subian ang amo ang CEO kon presidente sa buhatan sa NBS ang nailan sa katilingban nga nung lading ng bayan wilain Sir Jameson J. Bruma Mondino kauban usab sa iyang mahal og kapikas sa kinabuhi ang amo usab nga General Manager Ma'am Gerly Maglangit Mondino. Thank you so much Sir Jameson o Ma'am Gerly sa kanunay pagsuporta nining maong ministry. Uban usab sa amo ang network manager Sir Val Rodriguez. Uban usab sa tanang mga legal counsel sa NBS. Bisan pa usab sa chief technician Sir Ronel Bagoro ug sa tanan nga mga buotan nato nga mga station manager, mga technical staff bisan pa sa transmitter side, sa tanan nga mga CBN sa nung ading radio ang kanunay andam kanunay muhatod sa tinud-anay nga pagserbisyo. Ako kasama sa alas tibok puwersa sa 70th Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Septimo Dia nagdala sa lugos sa tulog kang nalunda. Ato sabihan nga gipangumusta ato mga national officers. Salamat kayo mga igsuon ko sa Ginoo sa kanunay usab nga pagsuporta. Uban usab sa mga opisyal sa regional sa Western Mindanao Region 9E sa pagdumala usab sa mga administrator Pastor James Mondino o sa tanan ng mga opisyalis sa regional ato nga mga elders matag iglesiyahan under the banner of the Three Angels uban usab diya sa Region 9B sa pagdumala sa ni Pastor Mahusay o sa tanan nga mga opisyalis sa ilang sa maong regional o sa tanan nga mga churches mga elders nato ato mga kaubanan sa buhat. Kumusta ka mong tanan mga igsuon ko? Og ato sang nga gipangumusta nga ato mga igsuonan diri sa Ciudad Siligan sa 4 ka mga barangay sa Entero Provincia sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, sa Zamboanga Peninsula. Inaot ko ang Ginoo mga panalangin samtang kita karon hiusa sa pagpamalandong sa mga balaang pulong sa Dios. Good morning sa atong mga igsuon sa may Kiwalan. Kumusta kamo diya mga igsuon sa may matuog Kiwalan? Pamilya ni Sister Marilo Boradso. Kumusta si Tati Anastasio, Sister Marilo, banusab sa mga kaigsuonan tanan, no? Kumusta kamo diya mga igsuon ko?
May buntag usab sa panimalay sa mga saluna, mga pamilya Gutib, no? Kang sister, mga Gutib family, no? Sister Libet o brother Rodi. Bonus usab silang mga kabataan, silang Rachel o Jacqueline. Sa tanan pa nga mga pamilya. Nya may buntag usab ya kang tatay Zeto Lucero. Good morning dia day uban usab kang Kuya William o kang Kuya Sumugoy usab, no? Uban usab siya Mrs. na sa gawa sa nasod. O sila mga kabataan silang Angel o Lovely Aljon o sa iyang mga igsuon sa tanan. Good morning mga higala o mga kaigsunan. Pamilya ni Sister Florinda Baigeng, good morning ni Ate Florinda, kumusta imong panglawas? Uban sa tanan nga mga kasilinganan, no? Pamilya ni Sister Sheila o Gisami. Okay? Good morning usab sa atong mga igsoon dito sa may nilang Lenhart, ng Sister Gaygay, no? Yang mga tawag na mga pamilya. May buntag usab sa ato nga mga kaigsunan dito sa may Purok Tracy Cuare. Kumusta diya Kuya Alfredo Kabanlit? Uban usab sa mga kabataan tanan, naot ko ang Ginoo mga panalangin sa kanunay ug magahatag og may panglawas ug kada sigon kanunay sa pagpangalaga sa tumbuhi nga Dios. Mayong bundag ug may pagaminaw usab sa atong mga kaigsuonan diya sa tanan, no? Kumusta mo tanan diya mga igsuon? Ilibin na sa atong mga kahigalaan diha atong mga kapalangga nga kanunay na kuminawan sa programang Yamos Kabuntagon, Sister Jocelyn Lucero Cabusas, Artemio Cabusas, Sister Morin Takbobo Cabusas, Lucio Mar Buratso Alungay ug Hana Cabusas. Yan, good morning. Good morning sa ato nga mga kaigsuon sa Iligan, kang Kuya Lando Generalao, mga Generalao family, dis may Bayko Iligan City, kang Ate Giging, uban sa mga mahal sa kinabuhi. Kaya may buntag usama sa ato mga kaigsunan diha sa Digkilaan. Good morning diha kang Sister Crystal o Kuya John, uban sa ilang do kabataan, no? Do ka mga anak. Uban sa mga igsuon tanan, no? Mga kasilinganan diha. Good morning, ha? Good morning usab kang Kuya Magno Umongo sa may Logait. Yan. May buntag niya sa Dalipuga sa itong mga igsuntanan diha, no? Mga Ilara mga Rateta Ramas family. Niya sa may Del Carmen Salon family, sa may Hinapanon Tabal family, sa may Tambakan Habinis family, sa may Palaubalan family, sa Akmak Batsinilan Laurico family. May buntag sa tanan, ha? O niya sa ato sa mga simbahan rin sa may Tubod Iligan, Purok Emmanuel, na si Elder Willie Ingladira, kauban sa itong mga kaigsunan tanan. No? Good morning. Niya, good morning usab sa atong simbahan niya sa may Linamon, Purok 4. Ato dayang gipangumos sa itong mga kaigsunan yang kanunay usab kasuporta sa itong ministry. May buntag niya mga kaigsuon sa mga church elder nga nakaabot na, Elder Tuntun Lawrence, kauban ni Ate Bilin. No? Dalaygon kay ang Diyos nga safety sa nakaabot. Uban usab sila mga kabataan tanang na Cebu, sa nasod, ay naot ko ang Ginoo mga pantalangin sa kanunay. May buntag usab diha sa ato nga mga kaigsunan, no? Sa panimalay ni Sir Ramen Salongo, ang amo usab nga presidente sa fellowship sa Distrito 1. Uban usab kang Sister Wendy, God bless Sister Wendy. Hinaot ko ang Ginoo mga panalangin, plastar kanunay sa imong gisabak. O niya maghatag og kining mga kusog, no? Gikas kay tasan ato pagkampo nga safety in town, no? Sa panahon nga imo nang panganak, no? Ang maong bata. Okay, so good morning sa mga Salongo family, no? Diya sa may Bosque o sa may poblasyon. Pamilya Condes, good morning sa iyang mga tanong mga kabataan ni Ate Marcosa. Ato mga higala des Metilapas, good morning ha, mga pamilya Ginaya sa may maguong progress sa mga Noval o mga Lubihib family. Anya, good morning usab sa ato nga mga kaigsunan sa Walog Barangay sa Linamon, good morning. Ya, sa may Buroon usab, good morning. Yalaw ito sa may Kasuwagan Bakulod, Barangay Esperanza. Sa ato diyan nga mga kaigsunan og sa may Maigo Sigapo, Elder Joseph Ponderoso, Brother Elves Mahinay og ang Kumbati, no. May buntag. No, sa ato sa mga igsoon dito sa may Kulambugan, Lahos ta dito sa may Tubod-Lanaw, Bukas Tubod-Lanaw, ilibin na sa tong sima sa may Malingaw. Good morning sa mga igsoon tanan niya, pamilya Tanoy, pamilya Langgamin, pamilya 5, pamilya ni Kuya Anania Salomon sa may Campo 5, no. Sa ato mga igsoon tanan niya sa ato mga kapalangga diya sa may Malingaw, no. Sakop ni sa Tubod mga higala. Lanao del Norte. Good morning sa tanan.
Okay, niya maing buntag usab sa ato nga mga okay, asa naman to atong kuan diri. Okay. So maing buntag tanan ha. Maing buntag diya sa kinini ang asa man to nabutang to. Okay. Sa ato usab nga magkaisunod dito sa may laos dito sa may Baroy, Lala, Maranding, Kabatagan, laos ito sa may Isindi, Kalubion, sa ato magkaisunan diha. Sa may Lapinig, laos ito sa may lungsod sa Aruras, may Mayahay, Biabas, sa ato magkaisunan diha, no? Ibinan sa distrito ni Elder James Ward Gapol sa may Sibugay area. May buntag sa mga churches, mga elders, no? Sa pagdumalaw sa biyang Elder James Ward Gapol. Ako sab sa distrito sab ni Pastor Leonardo Bocayong sa may Pagadian area, no, may buntag pastor. Uban sab sa tibuok pamilya niya sa tang mga churches na tanan. Niya sa distrito usab ni Elder Insan Roden sa may Mahayag, Dumingag, no. Daw Josefina og may Mansyana sa may Lingkuran sa tong makigsunan tanan diha. Good morning, no. Sa distrito usab ni Elder Nung Daki sa may gikan sa may Pasingkalan, laos dito sa may Tambulig Tanggob. Laos sa may Usamis, tanang mga kabarangayan Dalapang, gusto magkisunan sa may Dalapang, mga Himoya, mga Damuag, mga Estatus Sumatra, so Mibay family, Antipina, paman sa mga barangay Tregos, laos dito sa Panimale, usab sa mga Bilamero, mga Sigubia family, og sa may barangay Lipusong, mga Lumonggo dia. Good morning kang Elda Josly, Tinining, ubas mga mahal sa kinabuhi, laos dito sa may Dalingap Clarin, mga Kinyasan family, Elder Cristiano, Katia Julia, kabos mga kabataan, mga kasilinganan. Laos ta sa itong mga kabalangga diya, no, sakop sudad sa Usamis niya dito sa may Sinakaban dinis itong simbahan niya Elder Daco Sildrek, Brother Ilario Magis, may barangay Estrella, mga Bernardo family, mga Leopardo family. Good morning mga kaiksunan ko. Misa pa sa may Tigdog, sa may Calamba, Plaris, may Unido, sa may Orqueda, sa may Jimenez, sa may Tanggob, no? Okay, sa may Aluran, Sinampungan, Tunggoy, Aluran, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning mga mahal na itong mga kaiksunan tanan, ha? Okay, itong oras, alas 4:15 na, ang ato ang numero sa mga pangudana, pwede ka mumutawag or mo text sa mga kaigalaan. Good morning, di idea sa may Santiago, ha? O sa may Tipanay usap, kang Siramel, no? Sa may Tipanoy, sa mga Archaga family, sa may Sitio Pinungan, Tipanoy. May munta usap kang Brother Saldi Intaligando. Okay? So, di ba tayo mo ito sunahan mga kabalangga? Mag-ampo na kita sa itong buhay nga Diyos. Kaya wala man kita mahimo sa ato ang gitawag og kinabuhi kung wala ang Diyos mga kaigsunan. Mag-ampo na ta. Amahan na mo anak ka sa mga langit. Pagkaigo ng imong mahangangalan, mabot ka na mo imong gingharian. Matuman amahan imong pagbuot din sa yuta, mayingon sa langit, o pasilua kami amahan sa mga sala mayingon. Nga kami usaba nakapasaylo sa kasalangan ni kanamo. Ihatag amahan sa kanunay. Amo gala na matag-adlaw. Pagkayan na kami itong Diyos panulay, kung dililo sa kami amahan ng higalan ni Imo ang himaya sa kanunay amahan, dungo sa kantura. Lord God, salamat kay nining kabuntagon sa kalabunan ko. Salamat sa tibok kabi may nang pagkatulong. Samtang kami karon Lord, pagkatos mong pulo, taga kami galang langit nun, dadatlis matagpanimalay, matagkusing-kasing. Ngayong pinilag tinawag ng katapusan ng mga adlaw. Amahan, panangin niya usab, kining subian, kau basta tag-iya sa James ng Mingking, ito maghatag kalipay kalina. Panangin niya usab ang mga nagdumala, mabatang kanunay ang gugma pagdait, pagkakayosa. Aron makabalayon kami sa mga buluhaton ng gipiyot ito ko sa. Panangin niya sa Diyos, ang iyong iglesia, ang katawhan ng imong gibilan ni mong solemne mensahe sidaan hinaut ang Dios ikaw maghatag ka namo og kaiso kadasig tagay kami iswilas panagkayosa makaplagan nimo kami amahan nga nagabuhat sa mga kabuton aron mahimo kami ngayon takos sa mga harian. Lord, paningini usab ang mga katawhan karon ng mga balatian ikaw maga bisita Ginoo hatag og milagro sila kinabuhi aron sila usab ni Ginoo maka ilang ikaw ang Dios kagamahanan. Salamat Lord sa ning kabuntagon ikaw magahios sa kanang pagdalangin. Salamat sa pagtubag pagpasalo sa mga sala. Tanan atong dawat pinagilaman sa Kristo among Ginoo sa maluwas. Amen. Live alone, let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord.
direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. Oras alas 4:18 na. Bino, dito magdugay mga kahigalaan, mga kapalangga kay kumikan kay itong oras usaba. Medyo kanunay ning dagan. Okay, usa may ato numero ha 0916-931-3699 0916-931-3699. Ato dayang kipasalamatan atong mga kaigsunan natong mga nimbisita gahapon sa atong simbahan sa Linamon. Salamat kayo ubay-ubay gipud sila. Niya hopefully ato pagampo nga next Sabat pohon mag joy lang gyapon sila sa atong gitawag og pagsimba sa atong buhi nga Dios. Okay, so kumusta man inyo ang Sabat gahapon? Sa atong mga kapalangga karon. Ang atong numero ha sa mga partisipasyon, pwede ka mo-text mo tawag 0916-931-3699 0916-931-3699. O niya, ay mo kalimot usab unia alas 11 nga to sa launa sa hapon ang atong programang Yagyagang sa Kamatuoran. Hopefully nga dunay kalampusan madayon uni ang debate no ato ning tan-awon may gala kumutungan ni ato ang mga sabot nato tumiaging mga adlaw hopefully nga makadayon siya. Okay, so ni atas gitawag nato og atong hisgutan una makaigsunan kini mga bersikulo kapitulo regarding ni ining mga objection sa uban regarding ni ining moingon sila nga kini kuno mga Adventista ilabi na nga we all know nga moingon si San Pablo una makaigsunan nga dili lamang sa gitawag nato og kinini ang mensahe nga nagwalita pinagi sa itong mga pulong gamit ang balaang kasulatan mga kaigsunan ko, mga kapalangga. Bisan pa usab di ay ang atong mga binuhatan mo paila usab gini kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. But pasabot nako bisan pa sa atong mga aksyon, mga sinultihan, atong mga sinultihan, mga linihukan, kini usab di ay mga kaigsuonan magapaila usab ay kini sa atong kung unsa ang Ginoo nga atong gialagaran. Kung ang imuhang binuhatan matod pa diri makaigsuonan sa gitawag nato balaang kasulatan sa sulat San Pablo sa Corinto. Open your Bible man kisuna kini aman ta sa usa ka oras nga malandong ta sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Naay gisgutan diri si San Pablo sa Corinto nga kining ato ang binuhatan ba. Gitawag kini og sulat nga basahonon. Sa 3:2 sa ikaduhang Corinto, kamo gayud mao ang among sulat sa pagpaila sa among kaugalingon nga nakudlit diha sa inyohang mga kasing-kasing nga paghibaluan o pagabasahon sa tanang mga tao. Good morning kapatid na kapalangga nga Japit Albiso Singson. Good morning po SDA Angeles City. Good morning sa itong mga kapalangga diya ato mga higala, mga suking tigaminaw. Ato mga kaigsunan sa may SDA Angeles City. Okay. So, God bless sa mga Albiso Singson family. Kapatid na Japit. So, kini ding atong gitawag og binuhatan. Gitawag usab kini og pagabasaho sa tanang mga tao. Dili ka kasangyaw kay di ka kabalo mo sangyaw. Di ka kasangyaw kay mo ni na ato mga kapalangga usab nga mga pinisahi, no? Mga hinigugman nato mga igsuon nga dili ka sulti, no? Pero ang binuhatan usab di ay mo reflect ni kung unsa ka nga pagkatao. Muna ingon si San Pablo diri sa 3:2 sa ikaduhang Korinto nga sulat nga pagabasahono sa tanang mga tao. So ang atong mga aksyon
mga sinultihan o ato mga linihukan magapaila ni, mga binistihan magapaila ni kung kinsa ka, kung unsa ka nga pagkatao. Ingon sila nga, brad, unsa day ka? Ang imo laging sinuotan kanang kuan kaayo. Oh, di ba? Mensahe na, di ba? Brad, ang imo laging mga sultihan, brad, kuan lagi. Oh. Brad, pero ang imong binistihan, kalibutanon, adi jud ka mailhan nga alagad ka sa Ginoo. Asa man ang kalibutanon kana bang nakiuso ka sa kalibutan ba? Imong sinuotan, sexy kaayo. Hindi ka mailhan nga alagad sa Ginoo niya na. Mailhan ka nga nga taga-kalibutan ka. Taga-kalibutan man kita, brad. Pero ingon mo sa San Pablo sa Roma 12 nga ayaw mo pagpahiuyon ning kalibutan na. Unsay uso, unsay urog. So, dinhi giprobe dinhi nga adunay mga tao nga mabita nang inusahay nag-adto tug mga merkado, mamalita, mangumpra. Ilabi na inig pangumpra nato, inipamalit nato, moingon dayta nga kining samutang palitag mga isda o karne baghas. Ter, kanang kuya, ate, ma'am, sir. Sa man inyuhang mga karne dire, wala sagol baboy ani. Mingon ni, unsa di ka sir, Adventista o Sabadista? Ato ka sa mga isdaan. Sir kanang ma'am kaning inyong mga isda sa ni. Ano ni, himbes na ni kapay. Yan naman na. Mingon ba rin tandira? Ay, Sabadista ka? Nakibalo lagi ka. So, ang imo palang pagkinabuhi, ang imong practices, matag-adlaw, sa asa ka padulong, kana di ay, minsahay dahil na, naman, mailahan ka sa tao. Mailahan ka sa tao. Now, karon, tungod kay, kini pong ato pagbantay sa adlong Sabado. Gitaw po tog Sabadista, kay gumikan ka nagbantay ta sa adlong Sabado kung pahulay. So, sulat gyapon nga basahono nilabi nang makita nila ini ka Sabado, musimba na ka, di ba? Was nakahibalo nga mo din imong ngalan 70 Adventist Church. Pero gumikan kay mao na ang imong pagkinabuhi sa imong kinabuhi, nailhan ka nga alagad ka sa Ginoo. Di ba? Nailhan ka nga alagad sa Ginoo. Okay. Adunay mga objection sa mga tao. Ano man yung mga Adventista nga, di ba mukha og mga mahugaw man na. Unsa man ilang mga objection ana, brad? Bantayanan kay ni mga kapalangga. Ngano man. Una-una ato nang ikot daan, kumutubag ta silahang mga objection. Kinahanglan po nga adunay pagtahod gyapon nila. Bahala pag singkahan ka pa, bahala pag maningkamo ta na kay mao man dili man gina malalis nga nanay mga tao nga managlahi og tune sa ilahang o managlagi style na mga tao nga mangutana pero kalmado napay mangutana nga murag siningka ba murag nangutana tuod pero murag nagdala na kinini ang akusasyon murag hukma naga. Unang ingon si Apostol Pedro sa 3:15 sa unang Pedro sa gingon may gala. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing o gimua siya nga inyong Ginoo pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa paglaom pero adunay pagtahod pod tubag ta mupasabot ta mupatinaw ta apan atong paningkamutan nga aduna gyapoy gugma ang ato ang tubag ngadto sa to mga mahal nga mga kahigalaan nga mangutana regarding sa imong pagtuo. So may ilang pangutana kamo mga Sabadista. Sige mo og panudloan ng dili pagkaon ng hugaw, ang limpyong mananap pwede kaunon ug mukaon ka. Kanang doktrinaha iya man na siyawa. Yung pangutanon ka ana sumala man sa tekstong ilahang nabasahan nga na misinterpret na misunderstand nila og pagsabot basahon nila ning sulat ni San Pablo sa Timoteo sa unang Timoteo 4 sugod ta sa 1 ang espiritu tin-aw nga nag-ingon
nga may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo sa umabot nga panahon. So doon ay prophecy nga sa ulahing mga adlaw, doon ay mamiya sa pagtuo, mga backslide ni. O sa maning mamiya sa pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga bakakong espiritu, mo di ay namiya sa pagtuo. Kaya ang ilan ang gisunod ang bakakong espiritu. Ang mga bakakong mga magtutudlo, muna namiya. Anya, o mga pagtulunan sa mga yawa. Doon na di doktrina sa yawa yun. Kung doon ay doctrine of God, doon na po ay doctrine of Satan. So in the last days, ingon San Pablo nga, doon ay mamiya sa pagtuo, mubiya sa doktrina sa Diyos, kaya ilang gisunod ang espiritu sa gining mga tao nga mga bakakon ba. Unya silang pagbiya sa doktrina sa Dios kay ilang gipaminaw ang mga bakakon nga magtutudlo, ilan ang gisunod ang pagtulunan sa yawa. 2. Nagikan kining mga pagtulunan na sa limbong sa mga taong bakakon. Kansa mga konsensya dili na mo bati. Unang naay mga tao karon bisa usahay ni mong sangyaw. Dili na gid sila matandog kay ngano man. Kay nalimbungan man sila sa mga taong bakakon. Nalimbungan sa mga taong bakakon. Nang bisaw-saon nimo pagpasabot ang mga tawhana, di na nimo bati konsensya, di na nimo mahasol. Na mga tao nga mahasol gyapon. Pero na mga tao nga bisaw-saon nimo pagpasabot, pagpatinaw, pagpaklaro, di na gid mahasol. Kato mga taong mahasol, pare sa amo ang ibisitaan, pastor, Brad ka nang nakasabot yung kasi inyong giminsahe, Brad ba? Nahasol lang ko, Brad ba, kay kinini ang namang ko'y mga pamilya, Brad. Nya, masuko man sila sa kuha, Brad, pero tinaw kayo yung magpasabot, Brad. Di ba nahasol lang siya? Napiuban nga, dili gyud. Mo ni mga tao nga unsa, di na mabati og konsensya. Nga naman, kay nalimbungan sa taong bakakon. 3, nagtudlo sila, amo ni ha. Unsa man ni mga pagtulunan sa yawa? Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Ang akong gibasa Catholic Bible ha, karon muingon ang mga tao nga mogamit ang tekstuha o mo ni ang mga Adventista. Wala man tay doktrina nga sayop ang pagminyo. Pero kung imong tiwas og basa, nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga kalanon. Ang ilang pick-upon kinira. Kamo mga Adventista, nanudlo mo nga sayop ang pagkaon sa pipila ka mga kalanon. Kanibalo mo sila nga ang Adventista nanudlo nga dili pagkaon ang karning baboy, ang uban pang mga isda nga walay himis walay kapay, dili angay kaunon. So gila dayon ning gamiton. Pagtulunan nimo sa yawa. Kamo mga Adventista mo kay na nagdili mo sa pagkaon ang pipila ka mga kalanon. Pero mo na ilahang pick-upon. Kining usa nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Nanudlo bata nga sayop ang pagminyo wala. So kisa may gipasabutan ni. Unang-una ato da ang tan-awon ang konteksto gyud. Konteksto sa maong bersikulo. Anita aning gitawag og pagminyo. Mangutana ko niyo makigsuonan. Kinsa man nga mga simbahan karon nga gibawalan magminyo ang ilang mga pasto, ang ilang mga pangulo simbahan. Kasama nang mga simbahan na. Dili po na Adventist kay sa amo dire, dili man ka pwede mahimong pastor kung dili ka minyo. Di ka pwede mahimong pastor. Kay matod pa sa balaang kasulatan, kining pagkapastor, pagkapangulo simbahan, kinahanglan nga kahibalo ni siya mo unsa. Kahibalo siya mo atiman siyang pamilya. At masahawang ka ni makigsunan. Sa unang Timoteo 3:2,
og ang obispo kinahanglan dili badlunganon og siya o saray asawa mapugnanon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, mabiabihon, maayos papanudlo, dili palahubog, dili tigpanukmag, hinunua, malumo, dili palaway, og dili mahigugmaon og salapi. 4. Kinahanglan magamaayo ang iyang pagdumala sa iyang ugalingong panimalay. Og magadumala sa iyang mga anak aron sila masinugtanon og magamatiнаhoron sa tanang paagi. Kay kung ang usa ka tawo dili makamao nga modumala siyang kaugalingong panimalay, usaon man niya sa pagpakatagad sa iglesia sa Dios. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Muna importante sa pastor, sa ministro, sa pari nga minyo. Kaya usaw man niya pag-care sa simbahan kung dili siya kahibalo mo atiman siyang pamilya mismo. Pamilya pa lang gani daan. Nga pila rang imuhang pamilya. Butan to imong asawa usa. Imong anak duha. Ato patulo na. Kung dili ganin nimo na matarong og pagdumala, samot niya maadto hinuon ka mo dumala anang simbahan nga pila ka buk membro nimo. Mo nang gi-require sa Bible nga kinahanglan nga ang pastor, ang pangulo simbahan, kinahanglan nga na asawa na mga anak. Aron nga unsa? Aron nga diha pa lang sa pamilya magsugod ng iyahang pagdumala. Munang sa ako lang ang naglangay-langay. Wala pa nako kuan. Lalain mo kutag mga kuling. Sige na sila og dugay ra kong giingnan nga mao na hikayo na uban pa requirements para mapastor. Wala dili sa ko. Lalain man tagtawag. Although tahod ta sa atong mga leaders. Pero ang punto rin, dunay mga gitawag na to og mga committee para ma-examine ang pastor, ang misis sa pastor, ang kabataan o kibani ang kini siya. Usa may kinabuhi. So tanaw ang background. Wala man ta mabitaw na nga nangutana ko kinsa man nga simbahan karon nga wala nga ang ilang mga pangulo sa simbahan dili minyo. Gawas nga dili minyo, gibawala magminyo. Kay magminyo kinini ang tangtangon sa pagkaalagad gini, di ba? Kasabot siguro mo. Yung mga Romang Katolik na, mga pari na. So mo ni usa sa background gisgutan sa unang Timoteo 4 nga doctrine of Satan. Nanudlo nga sayop ang pagminyo. Di ba? So dinhigi emphasize si San Pablo nga kung ikaw gusto ka mahimong pastor, ministro, pari, magdumala sa simbahan, kinahanglan nga unsa minyo ka na kay asawa usa o niya kay balo ka mo dumala sa imong pamilya. Kaya usa mo nimo pagdumala sa simbahan kung pamilya pa lang nimo di nimo madumala nga upat ra ka buksakop. Di ba? Mo ni ang challenge niya. Ako mag-ingon nga ako kay paano ko mo dumala sa pamilya. Ato diha ubas tabang sa Ginoo. Pero gikuha natong punto din nga mo dumala man ka simbahan ka. Gusto mo ka mo dala simbahan. Mo nang dili tanan mahimo sa dili tanan may sama og sa kapastor. Kay doon na yung mga requirements sumala sa Bible. Makaigsunan. Lalain man tagtawag gasa sa episode 4:11 lalain man nagasa ang church na evangelist, pastors uban pa diha. Okay? So, karon ato balikan tong giingon sa unang Timoteo 4. Nagtudlo sila nga sayop ang pagbinyo, dili na ma-refer sa Seventh-day Adventist Church.
Pero bantayanan po ni magminyo, ha. Kung magminyo gani, manigingon nato nga kinahanglan gina siya og taas nga panahon higayon o basta bang sa Ginoo. Ha? Ingon daw akong amigong pastor nga ako bito pagpanguyab nako. Ingon jud ko nga sa di pa ko nimo sugton day nga ako ra bang batasan mao na. Iyan ang gisulti nga batasan daan. Na may uban nga inig panguyab at tago-taguan pagyud ang batasan kay lagi magpakitang buutan para sugton. Oh, yan naman ano. Oh. Bisan og siya pa kinibang na imuot kasi niya kan pagminyo na dito na nakita ang mga ilabi na gato mga mulita o mga dalaga nga dili magsabak ko silang kinaiya o sa ilang habit o sa ilang batasan di ila man nang itago kay maulaw man na sila kay ila nang ipahibalo basig ma-discourage niya ang babae o ma-discourage ang lalaki pag ninyo na dito na manggawas mo tong ako amigong pastor pag ninyo nila suko ng asawa ingon sa pastor ay kasuko nako kay nakabalon bigas sa kumatasan wala palanta na minyo ako nang gisulti nimo daan nya kay gisugot man ko nimo sa to padawat nimo kumatasan kay og wala pa ko nimo sugta nga nahibalon ko sa kumatasan pero kay gisugot man ko nimo gisugot ko nimo bisan nahibalon na ka sa kumbatasan kay ako na kang gitug-anan daan nga mao ni akong batasan gisugot na yapon ko nimo mo nang ayaw ko kasabi or ayaw ko mo na kay ano man nahibalo naman kada sa kumatasan mao po na ang babae ayun ang babae ano mo suko man ka nga baho kog ilok nahibalo naman ka sa dalagag ulitaw pata mintug-an naman ko nimo excuse lang sa naman ako yan na ba o nga kining gitawag og pagminyo daghan kay ni siya ogwan kinahanglan planuhan gina diyon ang ngayong science Ginoo pero ang punto to dirhe nga ang Adventista wala ni manudlo nga sayop ang pagminyo okay ikaduhang punto ato lang anam-anamo ni Maygala ha kini mga teksto nga usahay maglibog ang mga tawo niya ila ra ba dining gamiton para ihapak sa mga Adventista ikaduhang punto kining unsa man to nagtudlo nga sa kuno nga sayop ang pagkaon sa pipila ka makalanon nga gibuhat sa Dios. Nanudlo ba ta kita mga Adventista nga sayop ang pagkaon sa kanunon? Wa man ta manudlo nga kinini ang ayaw mo kaon ana mga kanunon, wa ta manudlo ana. Bantay ang pulong kanunon. Kanunon gani basahon nimong Levitico 11, Deuteronomio 14 unsa nang mga kanunon diha? Napili ng baboy sa kanunon. Nga gibalaod sa Dios. Wala maapil sa balaod sa Dios kung unsa yang ipakaon nga kanang mga kanunon nga mga mananap wala maapil ang karning baboy diha. Naapil na sa dili kanunon sa mga tao sa Ginoo. Makaon na sa tao apan dili na ipakaon sa tao sa Ginoo kadaw galainan na. Tao makakaon ana. Pero og tao kas Ginoo, di ka pwede mo kaon na. Nabay tao gani ka og karing baboy. Kadaghan Wala man sila mahibalo sa balaod sa Ginoo. O kung mahibalo sa balaod sa Ginoo, wala man sila motuo sa balaod sa Ginoo. Munang dili sila tao sa Ginoo. Ang tao sa Ginoo dili mo kaon ana kay tao man ka sa Ginoo. Pero tao ka, makaon nimo na. Tao man ka. Isod bod, ang dili tao mukaon na. Mukaon mo. Di ba? Og tao kas Ginoo, wala maapil na sa kanunon. Munang wala magtudlo ang Adventista nga ayaw mukaon na ng mga kanunon. Kanang kanunon gani mo na mga baka, karimbaka, mano, kabaw, kanding. Di ba? Mao na yung mga kanunon nga gisgutan sa Levitico 11:14. Wala ta manudlo na. Kisa man nanudlo nga bisan kanunon, bisag limpyo, hala dili kaon. Adi pa kaon sa manang simbahan na. Di ba na may mga simbahan karon nga libin ng Merkulis Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo.
Ha? Bawal kuno sila mukaon anang mga panahon na. Amo ni to kamalandungan. Oh, ikaduha kini pong mga simbahan nga nanudlo og okay man ang mag-vegetarian, kana bitang puutan, prutas, okay man na. Pero imo na ganing idoktrina nga ayaw mo kaon anang mga limpyo mananap, apil ka aning ginini ang pagtulon-ana sa kaaway sa Dios. Na nagdili nga kuno sayop kuno ang pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Okay man na mag-vegetarian ka, council man na, tambag man na. Pero ayaw idoktrina nga bisan karne nga limpyo, karne mananap nga gisulti sa Dios nga ipakaon, imo na hinuong tuison ang balaod sa Ginoo aron lang mulusot ang imuhang doktrina nga mag-vegetarian ra gyud. Ha? Muna atong punto din mahigala, no? Nya mato diri. Apan gibuhat sa Dios tinuod na, gibuhat sa Dios tanan, limpyo, hugaw gibuhat sa Ginoo tanan. Nay mga purpose. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga kalanon, mga kalanon ha, aron human niya ka pasalamate kanon kini ni adto mga nagtuo ug gibalos ka matura sakto na basta kanunon. Basta kanunon mo nang kamo mga medyo respect sa marumang Katolik na yung mga Merkury Santo, Hebi Santo, Berni Santo, isa pa kunog baka. Isa pag kanang mga baka bilong na sa mga kanunon nga ipakaon sa Dios, nasa balaod sa Dios, na pwede ka unon. Pero sa mga Romang Katolik na doktrina ana na Merkury Santo, Hebi Santo, Berni Santo, dili sila mukaon ana. Kay nasla po yung mga totoo. Pero mingon din ni magsunan bisag unsang adlaw oy. Bisag unsang adlaw, maliban na lang kun ang doktor miingon nga ayaw kay na kay sakit. Mo giti mahimo diha. Ha? Muna nga kanang mga kanunon nga ipakaon sa Ginoo, ingon si San Pablo diri. Inigampo, di ba? Magampo ta pasalamatan matudaan. Pasalamatan natudaan mo nang dapat i-practice ginato na. Naman niyo, apan gibuhat ta Dios kining maong mga kalanon aron human siya kapasalamati. Sa to pa ini before ta mo kaon, pasalamatan nato Ginoo. Lord, salamat kay nining pagkaon sa matubangan. Mo ning San Pablo diri. Nya pasalamat nimo niya na kanon kini ni adtong mga nagtuog na hibalos ka maturan. Nya karon kanang baboy, karing baboy, ang mahugaw mananap. Magampo di ka sa Ginoo, Lord, palangini kini. Uy, pagsure. Dulumtanan na si Ginoo niya imo hanoong tawgon ang Ginoo para palanginan ng iyahang gika silagat. Di man na mahaom, wala man na mao. Gika silagan, dulumtanan, dili ipakaon. Pero gibuhat daw si Ginoo, ang purpose dili ipakaon. Gibuhat ang tanang mananap nga hugaw na purpose apan dili ipakaon sa mga tao nagtuo sa Ginoo. Nya karon imo noong apil-apilon ang Ginoo og kanang pasalamat ana. So ito bag sa Ginoo ka mayon ang Ginoo nga kato mao man ang baboy gibuhat nako nya hugaw man na. Di man na ipakaon ninyo ngano sige mogtawag nako nga Ginoo palangini kining maong muna ingon ang Lucas 6:46 nga ano sige mogtawag nako nga dili man no mutuman sa akong gisugo kadinyo na tanawa ra. Basahan ng Lucas 6:46 nga anong nagsige mogtawag nako. Sige tawag Ginoo palangini niya ang pagkaon nas tubangan naghapa nga litson. Niya basahon nimo balaod si Ginoo bawal. O nya karon ang inon pa nimo ang Ginoo. Ha? Wala mo ana kuan? Wala mo ana mobati og kaulaw sa Ginoo. Uy. Brad, say pa sa buntag ba? Nangasaba na ka. Di pangasaba niya to oy. Ha? Ato lang gi tug-an jud ang kamatuoran kay ang balaang kasulatan mo tudlo ang badlong mo sa way ni ikaduhang Timoteo 3:16. Huna-huna ako no sa makadaghan. Huna-huna sa makadaghan
ang imo karon nga gisakyan. Basin og lahi ang agianan. May kanta ana, sakyanan, sakayan padulong sa langit. Sakayan padulong sa langit. Bata na sakayan. Sana to kanta na. Muna. So, pero kanano mga limpyo, mo na angayan nato nga. Mo na gibalaod sa Ginoo nga pwede ka unon kay limpyo siya. Nana sa Levitico 11 ha, Deuteronomy 14. Nya kaduna may mga totoo ang mga ubang simbahan nga dunay mga adlaw kuno nga dili ipakaon mo na. Di ta mo tuwa na kay ingon man Biblia pasalamati ngadto sa Dios nya kaunon dayo sa mga magtotoo. 4. Maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Correct. Kay dunay kaugalingong purpose ang Dios. Wala nagbuhat ang Dios og mga mananap nga mura lang og kuan diha na purpose ang Ginoo Maayo ang gibuhat, maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Tanan maayo. Pero ang tanan dunay mga kaugalingong purpose, katuyuan. Dili lang ingon nga gadula-dula ra, wala. Nay purpose Maayo ang tanang gibot sa Dios, ang tanan angay dawaton, uban ng pagpasalamat, o walay isalikop bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan ini. Pero mo lagi na. Bisan pag usaon nimo og sampit, nya ang imong gipangkaon hugaw nya. Anginon pa nimo ang Ginoo. Narabay pag-ampo ra bang kasilagan 28:9 proverbio. Kadtong nagpalingog-lingog sa pagpamati sa kasuguan sa Dios bisan ang iyang pag-ampo dulumtanan. Saan man na ron? Mga Katoliko na brad, ingon Sister Marilo. Muna. Brad, nalipay kayo may diri gahapon. Salamat sa mga bisita gahapon diri. Thank you so much. Praise the Lord. Padaya lang kita Sister Marilo. Salamat sa ato mga bisita usab dia salamat kay Ginoo. Atong oras igsoon alas 4:50 na mga igsoonan mo na importante gining magtuon ta sa balaang kasulatan mga igsoonan. Kay mao gid mo tudlo kanato igsoon kining balaan nga kasulatan mo tudlo mo badlong 2 Timoteo 3:16. Basahon mo ang balaang kasulatan, huna-huna mo malandagan. Matupag ang imong mga pangutana, na sa imong huna-huna na kulong sa duging panahon. Basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao. Oras alas 4:52 na mga kabalangga mo na importante gyud ang pagbasa sa balaang kasulatan. O di kong oras migala mag-abot lang gyapon ta sa mangtag nagsamay istasyon Domingo hangtod Biyernes alas 4 hangtod alas 5 sa buntaga. Unya dapit alas 11 nga to sa launa sa hapon ang programang Yagyagan sa Kamatuoran. At ang mga higala alas 11 nga to sa launa. Usab ato pasalamatan ang Dios sa tanang panahon ug gayon ilibin ng ining unang adlaw semana. Yan nabuta sa ato mga buluhaton mga kabalangga. Pero ang saad sa Dios kung atong unahon ang Dios ang tanang buta nga atong gihandom idugang sa Ginoo.
O, usap sa ngalas tibok pwersa sa kitibuk ang pwersa sa nung naning broadcasting services. Sa pinangunahan sa mo ang CEO. Nga naila sa katilingban nga nung rin bayan wilain Sir Jameson Jem Roma Mondido. Uban usab siyang mahal kapigas kinabuhi ang among nga General Manager Ma'am Gini Maglangit ang Mondido. Uban usab sa mga network manager Sir Val Rodriguez o sa tanan nga mga legal counsel sa NBA sa ato mga attorney. Uban usab sa mga chief technician Sir Rol Bagoro o sa tanan nga mga nagdumala ning Sibian. Mga buutan ng mga station manager, mga technical staff, bisa ba sa transmitter sa akin. Salamat kay kaninyo mga sir ug mga mama. O kaniyong tanan mga kapalanggang handon mga oras sa hinaot ko kaduna mo'y na katunan o nabulahan sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos sa tubag-ampo sa tubag-tapos pag-ampo ta. Amahan na mo anak ka sa mga langit pagdaygo ng imong mahal nga ngalan ubot ka namo imong gigharian na matuman amahan. Ang imong pagbuot tinisuta mingon sa langit o pasalwa kami amahan sa mga sala maingon nga kami usab na kapasaylo sa kasala nga ni kanamo ihatag amon sa kanuna imong kalamatag adlaw. O kaya kami tugyas panulay amahan kung dili luwas sa kami amahan na gika na niini. Imong himayos kanunay dungon to sa kanturan. Amen. Kini ang ubos alagas kanginan Brother Warren GB Sir magaingon dalaygon ang Dios maayo ug ang iyang mga pulong maya. Wa kita mahimo sa bato sa kamaturan. Ang ato mo lamang ang pagdapi kabutyag sa kamaturan. Kaya ang baka kat mabundog kon kita sa kamaturan kanunay lamang mo baro. Salamat ang Dios magapanalangin kanatong tanan mayong buntag tugal binaglo. Ilog kay hilabi ang pagkala